देखा दर्शन ना कुआडे गले जे आज पुणी मो पुओ दिल्ली रु फेरुची पाठ पढ़ी कुआडे गले ए बाप को कथा कौन कर कहल कुआडे गले माने ना एकर देखा दर्शन ना तार देखा दर्शन कौन कर आज पुणी कही घईता मारी पाटरू शुखुआ किले आणब घईता मारी पाटरू शुखुआ किले आणब मो पुआ शुखुआ चड़चड़ा खाइबा भल पाए कुआडे गले ये देखा दर्शन ना एकर अरे तुम एबे आइल से घईता मारी पाटरू शुखुआ आनछटी शुखुआ आनछ दियो 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 अरे से आसुची बरा तमे फोई करदे ना नाही भला आगे मजा मजी करी टिके रेडी करो सीए ना आसीबो बरा हो हो मु रेडी कर दउची पानी ग्लास आनिबी की पानी ग्लास आन हो हो टिक टॉक ये आसी अरे मु देखुची अरे मो पुओ दीपू आइलानी अरे तू किछ खाउनु की सुचे के कला काठ पड़ी गलनी आइलो आइलो आ कौन खाऊଛୁ बिरयानी अरे सेटा कौन लंबा 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 चाउल अरे से कोड पाइलु तू दिल्ली रु लंबा लंबा ओहो हो तू आ तो भाई बड़ी साग मुग भिडी आ तो मन पसंद रे सुकुआ चरचड़ी करे घईता मारी पाटरू आनी तो बापा खाइबुनी आ ना बोउ मोना खाइबेनी आउ कोन एटा कथा कहबार अछि की कथा रे कथा कहबार अछि कहलु कहलु की कथा साडे जणु को लव करी मैरिज करी लव करिछु देखु जटी अरे कोन करिछु नव अरे नवटा कोन दिले लंबा चौड़ा ए सारिया पालो मोटरिया ओ सेटा जहा भी हो कोन कलु सेटा कोन हबो लव करी मैरिज करी माने भलो पाइकी बा हेली बाबा ओहो ओ डाकिलु से झियो आसी कि नै सीमा आसो दंडवत कर एमिति कहले भाई फूट अरे सिए कोन ये बाबा बोउ दंडवत करिया भलो पाए ना से हक करिया चेष्टा करे हगिबो अरे हम घरटा काहे हगिबो मुतिबो सरकार पर 12,000 टंका पाइखाना दैछन्ती हगिबा पई सेठी कोन जागा नै ओहो बोउ हक माने हगिबा नुहे कुंढेइबा ओहो कुंढेइबा मते सिना कुंढेइबो ताहे तो ससुरटा को कुंढेइबो तू कोन ना कि कुंढेइबा पई हां हां समिति को कुंढेइबा हक रे सेमिति किछि नाही बोउ आउ ना सेबळिया किछि नै ना। हम ससुर को भी कुंढेइबा दियो हाँ। बहुटा है ससुर को कुंढेइयो जमाना गुआटे गलानी बोउ आपण को जानि ना हो 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 तू आइलु खाइ दबो आइलु आ ना ना ओइ था खाइ दबो कोन अरे काहा को पचारि कि तू नहबो करलु आ कोन गोटा को कुआडू आनिलु एरी सेटा किए बुझिबो एठी से रहि परिबोनी ना मु ताको एठी आनि नेकी आछि माने से एठी रहिबो ना ना हेइ परिबोनी काहे हे बरन जदी हम पुअरा सबले किछ भूल कर देछि ताको रखे देबा असुविधा कोन ना ना हेइ परिबोनी तमे गां कथा जानिनो की स्वीकृति देबेनी काहे कि दाबेनी ना ना गां रे मो इज्जत रहिबो तो अरे तुमे टोली वाला पर तमरे इज्जत आ कोन रहिबो जानि तू इज्जत विषय रे तुम टोली वाला आस्का बुटी पिउ तो तमरे बड़ी इज्जत कोन आस्का बुटीर इज्जत भी अछि से चालुची मार्केट रे सतरे ना कोन से स्वीकृति पाइबनी तमरो जा करियार अछि कर कोन करबा जे जेतले हेले भी से हम पुओ बा हे सरजी उडे कोइला खडी रु धरी पळे आइछि छतर खाइकी कोन करबा कहिलु ना मु ताको बाय कि नै कि अछि माने से एठी रहइबो ना ना हेइ परिबनी काहे कि हेइ परिबनी ए घरे तमरो जति के अधिकार अछि मोर भी सेति के अधिकार अछि कोन अधिकार देखिलो साथी छोटो थिला बड़ होई गला ओ घईटा मारी पाठ भी कि ताको पाठ पढेइले दिल्ली पठाइले हेले से आज कोन उत्तर दउछि देखु त पिला दिनु सुनी आउली से घईटा मारी पाठ बंधा पकेई पाठ पढितला मु माई किना मारी पाठ किनी के आनी दे
ଦେବି। ଆରେ ଆମର ସେ ମାଇକିଣା ମାରି ପାଟ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଇ ଘଇତା ମାରି ପାଟ ଦରକାର। ଆରେ ସେ ଖରିଦା ମାରିବା ତ ଯୋଉ ବନ୍ଧା ପକେଇଦେଲା ମୋ କାପାସିଟି ପାର ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ସୁଧ ମୂଳ ଦେଇ ମୁକୁଳେଇ ପାରିବିନି। ତାହେଲେ ସମାଧାନ କଣ ଅଛି ଏଠି? ମୁଁ ଏଠି ରହିବି। ହେଇପାରିବନି। ତୁ ଯଦି ଏଠି ରହିବୁ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ପଡିବ। କେମିତି ଜାଣିଛୁ? ଆଜିଠୁ ତୋ ଏଇଠି ପଟେ ରହିବୁ ଆଉ ଆମେ ବୁଢାବୁଢୀ ଏଇପଟେ ରହିବୁ। ଆରେ ରହିଲ ଗାଁ ସାହି ପଡିଶା ଲୋକ କଣ ଭାବିବେ ତମେ ବାପ ପୁଅ ଏଇ କଳି ଲାଗୁଛ? ଏଇଟା କଣ ସମାଧାନ? ଗାଁରୁ କଣ ମିଳିବ? ଏଇଠି ଯାହା ହବ କଥା ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏ ବାଡ଼ ଯୋଉ ବାଡ଼ କାଠ ସବୁ ଏସବୁକୁ ନେଇ ମୁଁ ଚଳିପାରିବି। ମୁଁ ସୀମାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆରେ କୁଆଡେ ଯିବୁ? ରହିଯା ଦୀପୁ, ରହିଯା। କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ଛାଡି ଦିଅ, ସେ ଯାଉ କଣ କରୁଛି କରୁ। ଆରେ ସୀମା ଯୋଉ ନାଲି ଆମ୍ବ ପିଠା ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ପଳେଇବା। ନେଇଯିବୁ କୁଆଡେ ପଳଉଛୁ କୁଆଡେ ଆରେ ତୁ କଣ ନାଲି ଆମ୍ବ ବେଲ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ନେଇକି ଆସିଲା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଛେନାପୋଡ ରସଗୋଲା ସବୁ ନେଇଯିବୁ ନା କଣ? ଆମେ କଣ ଖାଇବୁ? ଆରେ ଏତେ ଆଣିଥିଲୁ ଆଗରୁ ତ କାଇଁ କହିଲୁନି ନାଲି ଆମ୍ବ ଆଣିଥିଲୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗିରାଟା ଦେଖେଇଲେ ତମେ ଅଙ୍କ ବାହା କରିବ ସେ ଲାଗି ଦେଖେଇଲିନି। ଦେଖୁଛ? ଦେଖୁଛ ସାପି ଦେଖ ତମେ ଆଜି ଉତ୍ତର ଦଉଛି ଦେଖ। ସୀମା ଏତେ କଥା ଶୁଣିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସେ ମାଇକିନା ପାଟରେ ଘର କରି ରହିବା। ଧରିକି ବ୍ୟାଗ ଆସୁନା କାହିଁକି? ଯା ଯାଅ ସିଏ ଯାଉ। ଦେଖୁଛ ଦୀପୁର ବାବା, ଦେଖୁଛ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ଏଇଆ ହୁଏ। 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ରଖି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବାର ଫଳ ହଉଛି ଏଇଆ। କେବଳ ତମରି ପାଇଁ। ଆରେ ମୁଁ କଣ କଲି? ମୁଁ ମନା କରୁଛି ତାକୁ ପଢେଇଆନି। ଏଇଠି କରିଥାନ୍ତା ଯାହା କଥା ରିକ୍ସା ଟାଣୁ ସାଇକେଲ ଟାଣୁ କି ଯାହା ଚକା ଟାଣୁଛି ଏବେ ଘଇତା ମାରି ପାଟରେ ଚାଷ କରୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ବିଲ ବିକି ପଢେଇବାକୁ ଆଜି ମୁହଁ ଉପରେ ଉତ୍ତର ଦଉଛି। ଦେଖିଲ କେବଳ ତମରି ପାଇଁ। କଣ କରିବା? ଆମର ତ ଭୁଲ। ଯାହା ହଉ ତାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ନା ନାଇଁ? କଣ କହୁଛ? ଫେରେଇ ଆଇଲେ ଆଉ କଣ ମିଳିବ? ଉତ୍ତର ଦେଇକି ପଳେଇଲାଣି ଆଉ କଣ କରିବ କର। କଣ ଆଉ କରିବା? ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କଲେ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ହୁଏ। ବାପ ମାଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟକୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡେ। ଏଇ ଯୁଗରେ ଏବେ ଏଇଆ ଚାଲିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।